Praznik svetog proroka Jeremije, koji Srpska pravoslavna crkva proslavlja 14. maja, predstavlja jedinstven spoj hrišćanskog nasleđa i drevnih narodnih verovanja. Iako je ovaj starozavetni prorok možda manje poznat široj javnosti u odnosu na neke druge svetitelje, njegov praznik bogat je običajima i zabranama koji su vekovima negovani na prostorima Srbije, posebno u ruralnim sredinama. Ono što ovaj praznik čini posebno intrigantnim jeste činjenica da je sveti Jeremija, prema narodnom predanju, zaštitnik od zmija otrovnica, ali i dan kada se vernici podsećaju da treba da budu oprezni prema prirodi koja se budi. Sveti prorok Jeremija nije bio samo prorok koji je opominjao careve i narode, već svetitelj čije se ime u srpskom narodu vekovima iskovaralo kada se tražila zaštita od zla, nesreće, otrovnice i tame koja po verovanju kreće sa toplim danima. Mnogi ni danas ne znaju zbog čega su naši preci poštovali ove običaje, zašto su govorili da toga dana ne treba izazivati prirodu i zbog čega jedna greška na ovaj dan može doneti nemir tokom cele godine. Napišite odmah u komentarima da li su vaši stari poštovali običaje za svetog Jeremiju i koje. Podelite ovaj video sa nekim ko još pamti stare običaje, jer mnogi tvrde da upravo zaboravljanje ovih današnjih pravila donosi neslogu, nervozu i nemir u domove. U nastavku poslušajte šta obavezno morate da uradite na današnji dan i šta nikako ne smete, jer ćete snositi posljedice tokom cele godine. Sveti prorok Jeremija jedan je od najvećih starozavetnih proroka i jedna od najdramatičnijih ličnosti hrišćanske istorije. Rođen je oko 600. godine pre Hrista u mestu Anatot, nedaleko od Jerusalima. Veoma mlad počeo je da proriče, a već u 15. godini govorio je o propasti, kazni i stradanju koji je dolazi zbog grehova naroda i vladara. Upravo zbog tih proročanstava postao je meta moćnika, velikaša i careva koji nisu želeli da čuju upozorenja. Bio je zatvaran, proganjan i mučen, ali nije odustajao od svojih reči. Narod ga je istovremeno smatrao čovekom Božje istine i prorokom, čije se vizije ostvaruju. Jeremija je caru Joakimu prorekao strašnu sudbinu, govoreći da će njegov pogreb biti kao pogreb magarca, što je značilo da neće biti dostojanstveno sahranjen i da će njegovo telo ostati izvan grada. Zbog tih reči završio je u tamnici. Upravo tada nastaje jedan od najpoznatijih trenutaka iz njegovog života. Pošto nije mogao da piše, pozvao je varuha koji je stajao kod prozora tamnice i zapisivao sve što mu je Jeremija diktirao. Kada su carevi ljudi pročitali proročanstvo, vladar je u besu bacio spise u vatru, ali se proročanstvo ipak ostvarilo. To je dodatno učvrstilo verovanje da Jeremijine reči nose težinu koju niko ne može da zaustavi. Prorokovao je i caru Jehoniji da će biti odveden u Vavilon zajedno sa porodicom i da tamo neće dočekati povratak. I to se dogodilo. U vreme cara Sedekije, Jeremija je nosio jaram oko vrata prolazeći kroz Jerusalim i upozoravao narod da dolazi ropstvo nad Vaviloncima. Govorio je da se Jevreji neće skoro vratiti iz ropstva i da će 70 godina provesti daleko od svog grada. Mnogi mu nisu verovali, ali događaji su potvrdili njegove reči. Posebno mesto u narodnim pričama zauzima dolina Totef, pod Jerusalimom, gde su ljudi prinosili decu idolima. Upravo tamo Jeremija je razbio lonac pred okupljenima i prorekao uništenje Judejskog carstva. Nedugo zatim Vavilonci su osvojili Jerusalim, grad je razoren, a narod pobijen i odveden u ropstvo.
Predanje govori da je Jeremija tada sa Levitima sklonio kovčeg zaveta i sakrio ga na mestu koje nikada nije otkriveno. Također je sakrio i sveti oganj iz hrama u duboki bunar. Njegov život završio se mučenički u Misiru, gde je prema predanju kamenovan od sopstvenog naroda. Ali i tamo je prorokovao dolazak deve sa mladencem, što su kasniji hrišćani povezivali sa dolaskom presvete Bogorodice i Hrista. Veruje se i da je Aleksandar Veliki posetio njegov grob i naredio da Jeremijino telo bude preneto u Aleksandriju. Upravo zbog tolikog stradanja, ali i moći njegovih proročanstava, narod je vekovima smatrao da sveti Jeremija ima posebnu zaštitničku snagu protiv zla, otrova i nesreće. Zato je 14. maj postao mnogo više od običnog crkvenog praznika. U mnogim krajevima Srbije ovaj dan je smatran jednim od najopasnijih dana u godini, kada priroda prelazi iz proleća u leto, kada se bude zmije, gmizavci i po starom narodnom verovanju sile koje mogu doneti bolest i nesreću. Najpoznatiji običaj vezan za svetog Jeremiju jeste teranje zmija. Još pre izlaska sunca neko iz kuće trebalo je da porani, zatim uzme tiganj ili metalni predmet i lupajući po dvorištu izgovori stare reči: Jeremija u polje, a sve zmije u more. Samo jedna ostala, za zlo njeno ostala, oba oka izbola, na dan trna glogova, na 4 šipova, zlu kob izela. Verovalo se da zmije neće prići tamo dokle dopiru zvuk i pesma. Upravo zato su ljudi obilazili dvorišta, bašte, pragove i njive kako bi zaštitili porodicu tokom celog leta. U nekim selima domaćica je bacala pepeo oko kuće, dok su muškarci palili grančice gloga, jer se verovalo da zmije ne podnose njegov miris. Postojalo je i verovanje da kuća koja na Jeremijin dan ostane tiha i bez ovog rituala može tokom leta imati nemir pod pragom, što se odnosilo ne samo na gmizavce, već i na svađe, bolest i neslogu. Jedno od najstrožih pravila bilo je da se na ovaj dan ne otvaraju britve. Britva je u narodnom verovanju simbol sečenja zaštite, pa se govorilo da će onaj koji je otvori privući zmije tokom cele godine. Zbog toga se nisu koristili ni noževi za teške poslove, a žene nisu uzimale iglu i konac. Smatralo se da svaki ubod ili probadanje može simbolično otvoriti put nesreći. Posebno je zanimljivo verovanje da se na svetog Jeremiju ne treba češljati. Stariji su govorili da se kosa ne sme mesiti i izazivati, jer bi mogla da se zamrsi kao zmijsko gnezdo. Upravo zato mnoge žene toga dana nisu dirale kosu do večeri. U pojedinim krajevima devojke su čak pokrivale glavu maramom, kako bi se simbolično zaštitile od uroka i nesreće. Još jedno staro pravilo odnosilo se na pertle i konce. Verovalo se da ništa ne sme da se vuče po zemlji iza čoveka, jer bi se tako vukle i zmije. Zato su roditelji posebno pazili na decu i njihove pertle, a žene su proveravale da li negde visi konac sa odeće. Na Jeremijin dan se izbegavalo obrađivanje zemlje. Nisu se kopale njive, nisu se dirale bašte, nije se udaralo štapom po zemlji. Stari su verovali da zemlju toga dana treba ostaviti na miru, jer priroda diše i budi se. Govorilo se da svaki udarac može probuditi ono što spava pod zemljom. Upravo zbog toga mnogi nisu radili ni teške fizičke poslove. U nekim krajevima Srbije postojalo je i verovanje da se na Jeremijin dan ne izgovaraju ružne reči i da se posebno vodi računa o svađama u kući.
Smatralo se da izgovorena kletva toga dana ostaje dugo pod domom. Zato su stariji savjetovali da se tog jutra prvo izgovori molitva i zapali sveća. Po crkvenom učenju sveti prorok Jeremija poštuje se kao veliki Božiji prorok koji je upozoravao narod na greh i pozivao na pokajanje. Crkva ne uči da zmije imaju mističnu moć niti potvrđuje sujeverja, ali narodna tradicija vekovima je povezivala Jeremijin dan sa zaštitom doma i porodice. Upravo zato ovaj praznik ostaje jedan od najneobičnijih spojeva vere, narodnih običaja i drevnih verovanja koja su opstala do danas. Mnogi danas postavljaju pitanje zašto su se baš zmije povezivale sa svetim Jeremijom. Jedan deo tumačenja dolazi iz vremena kada su ljudi živjeli mnogo bliže prirodi i kada im je maj bio period najveće opasnosti od ujeda otrovnica. Drugi deo krije se u simbolici zmije kao znaka iskušenja i zla još od starozavetnih vremena. Zbog toga su naši preci pokušavali da ritualima i molitvama simbolično zatvore put zlu. Posebno je zanimljivo da se u nekim krajevima Srbije verovalo da na Jeremijin dan kuća mora biti čista, prag opran, a dvorište sređeno jer nečistoća privlači nesreću. Negde su domaćice ostavljale grančicu gloga iznad vrata, dok su drugi stavljali beli luk kraj prozora kao zaštitu. Postojalo je i verovanje da se na ovaj praznik ne spava dugo. Smatralo se da lenjost na Jeremijin dan donosi tromost i probleme tokom cele godine. Zato su ljudi ustajali pre svitanja i završavali rituale dok sunce tek izlazi. Mnogi stariji danas tvrde da ne treba ignorisati stare običaje, makar ih neko smatrao sujeverjem. Upravo zato u pojedinim porodicama se i dalje čuva običaj lupanja u tiganj, izgovaranja starih reči i izbegavanja britve, češlja i igle. Za jedne je to deo tradicije, za druge znak poštovanja prema precima, a za treće način da makar simbolično zaštitite dom i porodicu. I dok jedni smatraju da su ovo samo stara narodna verovanja, drugi veruju da svaki običaj krije poruku nastalu kroz vekove iskustva, straha i pokušaja da se čovek zaštiti od onoga što ne može da kontroliše. Upravo zato Jeremijin dan i danas izaziva posebnu pažnju, naročito u selima i porodicama gde se stari običaji prenose s kolena na koleno. Inače, narodno predanje vezuje svetog Jeremiju za borbu protiv zmija iz više razloga. Prvo, samo ime Jeremija u narodnoj etimologiji povezivano je sa rečima koje označavaju jaram, okove ili sputavanje. To je odgovaralo ideji da se zmije sputavaju i udaljavaju. Drugo, Jeremijino propovedanje protiv idolopoklonstva, uključujući i prinošenje žrtava u dolini Tofet, simbolički je povezano sa čišćenjem zemlje od nečistih sila. Treće, sam položaj praznika sredinom maja, kada zmije postaju aktivne nakon zimskog sna, uslovilo je potrebu za svetiteljem zaštitnikom. Jedna od najstrožih zabrana na današnji dan odnosi se na britvu, noževe, makaze, skalpele. Simbolika je jasna. Otvaranje oštrica simbolički se povezuje sa otvaranjem zmijske sezone, odnosno buđenjem ovih gmizavaca. Britva kao predmet koji se otvara i zatvara i koji je blizak ljudskom telu, smatra se posebno opasnim. Verovanje da se na Jeremijin dan ne valja češljati posebno je zanimljivo. Prema narodnom predanju češljanjem se kosa razmrsi, a taj pokret podsjeća na zmijsko gnezdo koje je isprepletano. Također dlake koje opadaju prilikom češljanja
mogu poslužiti zmijama da namirišu čoveka. U nekim krajevima se veruje da češljanje može dovesti do toga da se kosa zamrsi kao zmijsko gnezdo, što se smatra lošim predznakom. Veoma detaljno pravilo odnosi se na pertle i končiće. Treba paziti da se ni za kim ne vuče odvezana pertla ili neki končić sa odeće, jer bi se na isti način tako vukli i zmije za tom osobom. Ovo verovanje odražava drevnu magijsku misao po kojoj slično izaziva slično. Ono što se vuče po zemlji, pertla, privlači ono što se vuče po zemlji, zmiju. Zato se preporučuje da svi končići i pertle budu skupljeni i vezani. Iako većina pravoslavnih građana danas nije upoznata sa ovim običajima, oni su se održali u nekim krajevima, posebno u jugoistočnoj Srbiji, kao što su Niški, Pirotski i Leskovački kraj, zatim u delovima centralne Srbije, odnosno Šumadiji, i među starosedelačkim stanovništvom u Bosni i Hercegovini. U Vojvodini su ovi običaje manje zastupljeni, verovatno zbog drugačije etničke strukture i uticaja. U srpskoj narodnoj tradiciji zmija ima ambivalentno značenje. Sa jedne strane zmija je čuvar kuće i ognjišta. Veruje se da svaka kuća ima svoju kućnu zmiju koja donosi sreću i blagostanje. Ova zmija se ne sme ubiti, a sa druge strane zmije otrovnice predstavljaju opasnost po ljude i stoku, naročito u proleće kada su izgladnele i agresivne. Jeremijin dan je fokusiran upravo na ove druge, opasne zmije. U hrišćanskoj tradiciji zmija najčešće predstavlja đavola, greh i iskušenje, podsjećajući na zmiju iz rajskog vrta koja je prevarila Evu. Međutim, postoji i pozitivna simbolika. Kada Mojsije podigne zmiju u pustinji, ona postaje simbol isceljenja i spasenja, što se u Novom Zavetu odnosi na Hristov krst. U srpskom narodu ova dva aspekta su se spojila. Zmija je i opasnost i čuvar. Sredina maja je vreme kada zmije postaju aktivne nakon zimskog sna. Temperature su dovoljno visoke, a priroda je u punom zamahu. Upravo u to vreme, prema narodnom verovanju, zmije izlaze na svetlost i postaju opasne. Zato praznik Svetog Jeremije dolazi kao svojevrsna zaštitna mera. Običajima se simbolički postavlja granica između ljudskog sveta i sveta gmizavaca. Običaji na Jeremijin dan podsjećaju na one koji se praktikuju i na Đurđevdan, kada se također sprovode zaštitni rituali protiv zmija. A običaji sa tiganjem i bukom podsjećaju na drevne paganske rituale teranja zlih sila bukom. U keltskoj tradiciji na Beltane, koji je 1. maja, pravila se buka da bi se oterali zli duhovi. U slovenskoj tradiciji buka, kao što su zvona, zvečke i lupanje, smatrana je efikasnim sredstvom protiv svake opasnosti, od zmija do veštica. Srpska pravoslavna crkva proslavlja svetog proroka Jeremiju 1. maja po starom julijanskom kalendaru, što odgovara 14. maju po novom gregorijanskom kalendaru. Ovaj praznik spada u red malih praznika, ali ima svoj tropari, kondak i bogoslužbena čitanja. Na dan Svetog Jeremije na jutrenju se čitaju odlomci iz Jeremijine knjige, posebno oni koji govore o njegovom pozivu i stradanju. Na liturgiji se čita apstol, odlomak iz poslanice Korićanima i evanđelje po Mateju. U nekim manastirima se služi parastos za ubijene proroke. Zanimljivo je da crkva ne prepoznaje sve narodne običaje vezano za Svetog Jeremiju. Zabrane češljanja, otvaranje britve i slično nemaju osnova u crkvenom učenju i predstavljaju isključivo narodnu tradiciju. Ipak crkva poštuje verovanje da je Jeremija
zaštitnik od zmija jer i sama ima predanje o njegovoj moći nad opasnim životinjama. U vreme globalizacije i rapidnih društvenih promjena ovakvi lokalni običaji dobijaju na značaju kao nosioci kulturnog identiteta. Oni predstavljaju vezu sa precima i načinom života koji nestaje. U ruralnim sredinama gde se običaji još neguju, oni su deo svakodnevnog govora i prenose se s kolena na koleno. Sve je veće interesovanje za etnoturizam i upozoravanje sa tradicionalnim običajima. Sela koja neguju običaje na Jeremijin mogli bi da ih predstave kao deo kulturne ponude. Organizovana obeležavanja praznika sa rekonstrukcijom rituala, pričanjem priča i pripremom tradicionalne hrane privukla bi posetioce. Za mlade generacije koje su odrasle uz mobilne telefone i internet, ovakve priče o zmijama i britvama i tiganjima deluju egzotično i zanimljivo. Škole i lokalne zajednice mogu iskoristiti ovaj praznik da učenicima približe narodnu tradiciju i objasne simboliku koja se krije iza naizgled banalnih zabrana. Iako modernom čoveku zabrana češljanja može delovati smešno, ovi običaji imaju jasnu psihološku funkciju. I na kraju, ako želite da poštujete tradicionalne običaje na Jeremijin dan, evo koraci koje treba preduzeti. Ustanite u zoru ili u podne, zavisno od kraja. Uzmite stari tigan, po mogućstvu gvozdeni, i drvenu kašiku ili nešto čime ćete lupati. Obiđite kuću, dvorište, štalu i baštu, neprestano lupajući. Prilikom obilaska izgovarajte formulu: Jeremija u polje, a sve zmije u more. Samo jedna ostala, za zlo njeno ostala. Oba oka izbola, na dan trna glogova. Na 4 šipova, zlu ko obizela. Tokom dana ne otvarajte britve, makaze i druge oštre predmete koji se otvaraju. Ne radite iglom i koncem, ne zašivajte ništa. Ne češljajte se, jer je ovo možda najlakše zapoštovati. Proverite da li vam pertle nisu odvezane i da se ništa ne vuče za vama, ni končić. Ne obrađujte zemlju, bez kopanja, bez okopavanja, bez oranja i bez udaranja štapom o zemlju. U savremenim uslovima neki običaji se mogu i prilagoditi. Umjesto pravog tiganja može se koristiti bilo koja metalna posuda ili poklopac od lonca. Formula se može izgovoriti i tiše, ne mora se vikati na sav glas. Zabrana brijanja se danas lakše poštuje jer mnogi koriste električne aparate koji nisu britve u tradicionalnom smislu. A šta nikako ne treba raditi? Ne sme se ubiti zmija na današnji dan jer se veruje da bi to donelo nesreću. Ne sme se gaziti po travi neoprezno jer su se zmije tek probudile. Ne sme se ići bosonog po dvorištu. Ne sme se zabadati štap ili motka u zemlju bez razloga. Iako danas većina građana Srbije ne zna za ove običaje, oni se i dalje neguju u nekim krajevima, pretežno ruralnim. U vreme kada tradicionalna kultura nestaje pod naletom urbanizacije i globalizacije, ovakvi običaji postaju važan deo nematerijalnog kulturnog nasleđa koji je treba očuvati i preneti budućim generacijama. Bez obzira na to da li neko veruje da lupanje tiganjem zaista tera zmije ili ne, ovi običaji imaju svoju vrednost jer povezuju ljude sa precima, daju osjećaj kontrole nad prirodnim opasnostima i čine da se čovek osjeti delom nečega većeg od sebe. Jeremijin dan nas podsjeća da je vera, bilo da je reč o verskoj ili narodnoj, uvek bila i ostala važan deo ljudskog iskustva. Napišite u komentaru da li ćete danas ispoštovati neki od ovih običaja za svetog proroka Jeremiju
I da li ste ikada čuli upozorenje da se na ovaj praznik ne sme ni češljati? Da li znate neki običaj koji nismo pomenuli ovde? Napišite i njega u komentaru. Mnogi tvrde da upravo ovakvi zaboravljeni običaji čuvaju uspomenu na vreme kada se praznik nije svodio samo na datum u kalendaru, već na dan koji je imao posebnu težinu, strahopoštovanje i verovanje da kuća mora biti zaštićena od svakog zla. Kako kaže staro narodno verovanje, čuvaj se zmije i zle sudbine, a sveti Jeremija neka ti je zaštitnik. Na taj način ovaj drevni prorok nastavlja da živi u svesti pravoslavnog naroda, štiteći ga od vidljivih i nevidljivih opasnosti. I za sam kraj, lajkujte video, podelite ga sa nekim bliskim vama, kome želite da se sačuva od svih nedaća i zla.